quarter na guys. Figurasyon, jersey number 29, offensive rebound, second chance. Arlene, tek na! Wala na yun, wala tumibig. Go yellow, go yellow. Go, go, go. Dito na yung kapatid ko guys. Pogi. Yan, kapatid ko guys. Yan. Kapatid ko yan. Yun. Medrano ngayon, nag-isip. Pumasok, 5 to shoot. Medrano, fed away. Tumira, 2 points. Medrano. Uy! Oops. Busy foul. Nakuhaan ra gani na pandol. Padilla, second personal foul. First team foul. Nangayon mo daw na sa gusto daw Patayon dribbles the ball. Patayon, tumera. Hula. Oh. Patayon, last touch. Bula, mapupunta sa DPWH. Kapatid ko yan guys. Yan. Yeah! Ay, may foul pa. Yung kapatid ko guys. Kapatid ko yan guys. Kapatid ko yan. Yan yung kapatid ko. Jersey number 8. Parkon. Second personal foul. First team foul. As a third quarter, 6:54 remaining. Yellow. Lodeb! Sa bate, may pagkakataon maka 3 points play. Yes, sir. 3 points na rin. Sir, sa bate, bulak mo ng BPWH. Ilista na yan, 2 points. Sayo, naagaw na naman. Bulak. Ito dyan. Shout out to. Asa mga tara dyan? Sa? Medrano ang magdadala. Shot! Nakuha ni Medrano ng DP. Go! Yeah! 2 points para sa pan. David Riva. DP ball. Lamang po yung kapatid ng kapatid ko guys. Letran, pumipol na naman. Yan, kapatid ko yan guys. DP. Pingay. May tangan, pinasa kay Joka. Puso pa na. Bingel, last scoring 35. Wala position, Jayo may defensive team, DP, pero man, whistle takes. Yan, kapatid ko yan guys. That's my brother. Third quarter. Bingel, Haras ni Fernandez, 15 to shoot. Bingel. My third team foul. 4 minutes in 9. Bingel for long 3. Defensive rebound. Bingel pass to Padilla. 10 to shoot. Patayon ngayon. Patayon. Jumper. Lugod. Offensive rebound. Binancio. Wala pa rin. Ilahagya pa mo. Ag-quick ka. DP ball ka ron. Position. Kapatid ko guys. Shot! Yan. Foul. Pero may foul. Last 3 minutes. 29. That's my brother. Figurasyon, second personal foul. Penalty na. Lodeb! Penalty si Shot idol! Penalty na ang team Jayo. Shot idol! Unang free throw. Hulgon. Shot Sa bate, kaya mo yun, sabi ni Tintin. Shot my idol! 1 point. That shot is good brought to you. Bula na naman ang DP ngayon. Aras. Padilla. Pinasa sa ilalim. Sa bate. Lugod pero may foul.
si jersey number Gahi man, gahi! 24, Binanjo. Binanjo warning for follow. 2 minutes and 33 remaining substitution. Huwag na tayo sumigaw. Go, kapatid. Go, kapatid. Kabali ng free throw. Kinahintay lang, guys. Go, kapatid. Hello. Sapa, shot pa. Shot. Ay. Mabas. Pingil. May dako pa yung lawas. Katalang. Katalang oras ni jersey number. Pumasok si Katalang. Ay! Wala pa yan! Order, Fernandez umatake. Fernandez. Mula ngayon, nakuha ni Choka. Pastor Padilla. Padilla ito pingil ng DPWH. Shot, Pogi. Oras ni Batayon. Last 10 to shoot. And Nizano Ben, sila ang Jayo. Pero layo-layo pag-ir. 1 minute remaining. Seconds to play na lang. Kalma lang, kalma! Nabalita lang ni Joka. Si Joka. Layo-layo pa dyan! Last 40 rebounds sa batting on the last 10. Pingil. Aras by Mourinho. Pingil. Last score. Agas! Fourth quarter na! Fourth quarter na ni Gano. O, Tito na, Tito. Go, Tito! Go! Tito! Padilla. 10 to shoot. Mula intercepted. Figurasyon. Tumapayan. To Fernandez. Fernandez! Wait lang. Natay mga referee. Kagahin ng depensa sa Jayo. Petran, maitangan na bola. Petran, ano si Patayon? Patayon, tumagalay. Ops. Relaxing Papi Birds. Wala na. Nangabungi na! O sa tulo. Checkpoint. Sada kayo tulad ko. Hindi ako gana. Last 9 minutes and 5. Miguel, dun to shoot. Pinasa kay Wete, Wete, gilabay. Wete, last stats. Nakuha ni Litra ng DP. Litra ngayon. Go, Litran! Litra, pinasa sa labas, pingin. Tumatake aras si Fernandez. Naghanap ng basahan. Pinasa. This throne don't need a king, I've already got a queen, yes.